The papaya. Naghinog na ang papaya. Ayan yellow and orange. Gamay na lang iyang bunga. Pero na ako sa taas. Oh, this papaya is really high. Unti karon. I'm gonna get you. I'm gonna get you later. Papaya. Ay, nakalimot ko dalang bag. Sabi ko na. How would I bring this? Then, nasa papaya dito.